अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 13 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 14 आती है सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, लोगों के लिए उन चीज़ों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है जो उनकी नफसानी इच्छा के मुताबिक होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, लोगों को वो चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं जो उनके नफ्स के मुताबिक है, वो चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं जिसको वो अंदर से डिज़ायर कर रहे होते हैं। अब वो चीज़ें कौन सी हैं ये भी बता दी गई इसी आयत के अंदर, जैसे औरतें। अब देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सहीह अल बुखारी की हदीस नंबर 5096, जहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने जाने के बाद कोई चीज जो सबसे बड़ा टेस्ट मर्दों की जिंदगी में छोड़ के जा रहा हूं तो वो है औरत को लेके। तो यानी एक मर्द की जिंदगी में जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो एक औरत को लेके है। यहां पे औरत को ब्लेम नहीं करा जा रहा है, औरत का फितना कहने का मतलब कि औरत को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, यानी मर्द जो है एक औरत के वजह से बहुत सारे गुनाह कर डालता है। तो इसलिए औरत को लेके जो टेस्ट है मर्दों की जिंदगी में वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इस दुनिया में। अब इसका सलूशन क्या है? इसके लिए सलूशन है कि एक मर्द जो है अपनी नजरें नीचे रखे, उसके साथ साथ जल्द से जल्द शादी कर ले, ऐसे फितनों से बचे जिसके वजह से वो गुनाह की तरफ बढ़े, प्लस औरत को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, ना कि उनको ऑब्जेक्टिफाई करे, ऑब्जेक्ट की तरह देखे। तो सबसे पहली चीज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गिनाई कि जो सबसे ज्यादा पसंद होती है वो क्या है? औरतें। उसके बाद बेटे। अब एक इंसान है, उसने शादी कर लिया, ठीक है, अब उसके पास उसकी स्पाउस है, लेकिन अब उसके बाद उसकी किस चीज की ख्वाहिश है? ज्यादा बेटे पैदा हो, जिससे उसको सपोर्ट मिले, जिससे उसकी नस्ल आगे बढ़े। सोने चांदी के लगे हुए ढेर। फिर तीसरी चीज क्या पसंद है? सोने चांदी के लगे हुए ढेर, वेल्थ। निशानी लगाए हुए घोड़े, जैसे पहले के टाइम पे घोड़ों में निशानी लगा दी जाती थी, आज भी घोड़ों का शौक है लोगों को। मवेशी और खेतियां। मवेशी और खेतियां जो प्रोडक्टिव लैंड है, ये इंसान की ख्वाहिश है। ये सब दुनिया की जिंदगी का सामान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, ये तो सिर्फ इसी जिंदगी का सामान है, ये तो जिंदगी टेम्परेरी है, इसी जिंदगी के ये सारे सामान हैं, लेकिन हमेशा के अंजाम का अच्छा होना तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अब इसके बाद आयत नंबर 15 आती है सूरह आल इमरान की। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, कह दो। कह दो मतलब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि लोगों से कह दो, क्या मैं तुम्हें वो चीजें बताऊं जो इन सब से बेहतर हैं? क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम लोगों को बताए कि वो कौन सी चीजें हैं जो इनसे बेहतर है? किन से बेहतर है? जो अभी आयत नंबर 14 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि लोग किन किन चीजों को डिजायर करते हैं इस दुनिया में। तो कह दो, क्या मैं तुम्हें वे चीजें बताऊं जो इन सब से बेहतर है? जो लोग तकवा, यानी जिन लोगों के पास तकवा है, जो नेक लोग हैं, जिनके अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा डर है, जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास से वे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। अब यहाँ की जो हमारी चीजें वो तो टेम्परेरी हैं। एक इंसान आज पैसे वाला है, कल गरीब हो जाएगा। अगर उसके पास घोड़े हैं तो वो घोड़े भी कल मर जाएंगे। अगर उसके पास गाड़ियां हैं तो कल गाड़ियां भी पुरानी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हर चीज अगर देखा जाए तो वो लिमिटेड है इन नेचर। वहां वो हमेशा रहेंगे। और पाकीज़ा बीवियां हैं, वहां पे प्योर और होली बीवियां होंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंसान से स्पाउस मिल भी जाती है, या इंसान को एक स्पाउस है उसके पास, तो यहाँ पे तो देखिए कितने रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेड है। अगर इंसान को एक बीवी मिल भी जाती है तो भी उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसके अंदर डर्ट भी हो सकता है, फिल्द भी हो सकता है। इंसान का बीवी मिल गई, अब उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, शादी हो गई लेकिन उसके बाद भी उसके साथ झगड़े हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक इंसान को डर होता है कि उसका स्पाउस जो है उसको बीट्रे ना कर दे, उसको धोखा ना दे दे। ये सारे लिमिटेशंस हैं कि नहीं? यहाँ पे एक इंसान को अगर अच्छा स्पाउस मिल भी जाता है तो वही चीज अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि और पाकीज़ा बीवियां होंगी। तो वहां जो बीवियां होंगी वो पाकीज़ा होंगी, यानी होली होंगी, प्योर होंगी, और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी यानी उसकी रजा, सबसे बड़ी चीज तो है अल्लाह की रजा, वो हासिल होगी। और तमाम बंदों को अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है। अब इसके बाद हम लोग आयत नंबर 16 और 17 को कवर करेंगे। आयत नंबर 16,
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آیت نمبر 17 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے اور اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. دیکھیے آیت نمبر 14 کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس دنیا میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں. پھر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیکن نیک لوگوں کے لیے اس سے بھی بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ڈسکرپشن دیا. اب آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہوں گے ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی. تو آیت نمبر 16 میں ان کی انر کوالٹیز بتائی گئی ہے اور آیت نمبر 17 میں ان کی آؤٹر کوالٹیز بتائی گئی ہے. تو اب آیت نمبر 16 میں ان کی انر کوالٹیز، ان لوگوں کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی جو نیک ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. ایمان لے آئے اور اللہ سے اس کے بعد بھی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو یعنی دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں کے لیے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہیں انسان ہی، ہم کتنے بھی نیک کام کر لیں ہم سے گناہ ہوگا ہی ہوگا. تو اس لیے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں. اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لیجئے. پھر آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بڑا صبر کرنے والے ہیں. اب ان کی آؤٹر کوالٹیز، یہ لوگ بڑا صبر کرنے والے ہیں. تو وہ نیک لوگ کیا ہوں گے؟ بڑا صبر کرتے ہیں، سچائی کے عادی ہیں، عبادت گزار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات کے وقت یعنی رات کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے اوقات کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اب دیکھیے اتنے نیک ہیں، صبر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی رات میں اٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو دیکھیے کتنی اہم چیز ہے کہ انسان جب نیک کام کرنے لگتا ہے تو کئی بار معافی سے دور ہو جاتا ہے کہ ہم سے تو کوئی غلط کام ہو ہی نہیں رہا ہے. لیکن اللہ ان لوگوں کو نیک کہہ رہا ہے جو اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی ہیں، سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اس کے بعد بھی سحری کے وقت رات کے وقت اٹھ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. تو سوچئے یہ انسان کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ اچھا کام کرنے کے بعد ایسا کیا کرتا ہے، انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو خود کو لگنے لگتا ہے ہم تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ اپنی اچھائیاں نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی خامیاں دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 18 آتی ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں نے اور علم رکھنے والوں نے بھی. کس بات کی گواہی دی ہے؟ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ انتظام سنبھالا ہوا ہے. کس جگہ کا انتظام سنبھالا ہوا ہے؟ اس کائنات کا. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار یعنی حکومت و طاقت بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.